नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। हुगली के बांसबेड़िया IM हाई मदरसा में राज्यसभा सदस्य विकास रंजन भट्टाचार्य ने अपने सांसद निधि से 36,80,000 रुपए दान किए। यह राशि मदरसे की मरम्मत और विकास कार्यों के लिए दी गई है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा, इस मदरसे में करीब 1,500 बच्चे पढ़ते हैं और इस सहायता से उनकी सुविधाएं बेहतर होंगी। इस अवसर पर स्कूल कमेटी के सचिव जुल्फिकार अली की मेहनत और प्रयास की भी सराहना की गई। उनकी लगातार कोशिशों से यह फंड मंजूर हो पाया। मदरसे के विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इस संस्थान को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए ताकि यहाँ के बच्चे बेहतर माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सकें। सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने राज्य सरकार की शिक्षा नीतियों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ममता सरकार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और अब शिक्षा धीरे धीरे निजी हाथों में जा रही है। उन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षा, शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार और स को लेकर डर की राजनीति पर भी चिंता जताई। कार्यक्रम के अंत में मदरसे के शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने सांसद और सचिव जुल्फिकार अली का आभार व्यक्त किया और जल्द मरम्मत व विकास कार्य शुरू करने की घोषणा की। এমপি ল্যাজের টাকা দিয়ে মাদ্রাসা ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে। আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আমি এলাম, ভালো লাগলো যে অন্ততপক্ষে এইরকম একটা জায়গায় এত বড় মাদ্রাসা এতগুলো ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করছে, এটাই সবচেয়ে ইতিবাচক। একটা সেকশন অফ সোসাইটি তারা সবসময় এই মুসলিম কমিউনিটিকে ছোট করে দেখে, তাদের পিছিয়ে রাখে, বলতে চায় এরা লেখাপড়া শেখে না ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা আমি বলতে চাইছি। কিন্তু তার বিরুদ্ধে এই মাদ্রাসা মনে একটা জ্বলন্ত প্রতিবাদ। আমি আশা করবো এই মাদ্রাসাটা আরও ছড়াবে। এখানে প্রায় 1500 ছেলে মেয়ে আছে, আমি শুনছি, তবে এটা আগামী দিনে আরও বাড়বে। এই 1500 ছেলে মেয়ে যদি লেখাপড়া শিখে বেরো হয়েছিল আছে তবে সোসাইটি। এই মাদ্রাসা শুধু নয়, সারা পশ্চিমবাংলা মাদ্রাসার স্কুল টিচারদের কমি। গোটা পশ্চিমবঙ্গে শুধু মাদ্রাসা বলে নয়, সমস্ত শিক্ষা কাঠামোটাকে মমতা ভেঙে দিচ্ছে এবং এটা করছে মমতা। কিন্তু মোদী সরকারের যে নিউ এডুকেশন পলিসি, সেই এডুকেশন পলিসির মূল কথাই হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট ধীরে ধীরে তারা এডুকেশন থেকে হাত তুলে দেবে, এটা ছেড়ে দেবে প্রাইভেট পার্টির কাছে। তার মানে যার বাপের পয়সা আছে সে লেখাপড়া শিখবে, যার বাপের পয়সা নেই সে বড় হবে মজদুরি করবে। এইটাই হচ্ছে একমাত্র পরিকল্পনা। এবং পশ্চিমবঙ্গে মমতা ক্ষমতা আসার পর গভর্নমেন্টের যে একটা ফ্রি এডুকেশন স্কিম ছিল সেটাকে ফ্রাস্ট্রেট করে দিচ্ছে। টিচার্স অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে না, যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে তা একেবারে করাপশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে কোর্ট বারবার সেটাকে বাতিল করে দিচ্ছে। খালি একটা মামলায় আমি এবার মাদ্রাসা অ্যাপয়েন্টমেন্টটা জিতিয়ে দিয়েছি, আমি বলতে পারি জোর করে জিতিয়ে দিয়েছি। কিছু মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগ হবে, কিন্তু তাও পর্যাপ্ত নয়। বহু মাদ্রাসা আছে যাদের রেকগনিশন দেওয়া হয়, যদিও ভোট পাওয়ার জন্য অনেক কথাই বলেছিল এবং এরাও সেটা ভুল বুঝেছে। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।